Balik lagi di channel BW Teknisi Gadungan. Saat ini saya akan servis lampu lagi. Kebetulan lampu yang akan saya servis ini adalah lampu TL LED warna kuning 18 watt teman-teman. Dan dalam video kali ini saya akan membagikan tutorial cara melakukan pengecipan atau pemasangan chip LED ke PCB LED yang sedikit sulit dipasang dikarenakan penggunaan LED yang kurang bagus ya. Jadi simak video ini sampai selesai dan selamat menonton teman-teman. Saya menggunakan LED yang sama dengan TL LED begini, biasanya menggunakan LED 3 volt setengah watt warna kuning teman-teman. Tetapi jujur saja ini saya beli LED yang murahan teman-teman ya. Kalau nggak salah dia per 100 pieces itu harganya Rp5.000 teman-teman. Dan ada kendala ya, dimana kalau memasang LED ini kita membutuhkan panas yang sangat maksimal teman-teman. Tidak boleh panasnya sayang-sayang, karena LED tidak akan menempel bagus ke bagian tatakan LED, karena kemungkinan kaki-kaki LED ini tidak terbuat dari bahan tembaga teman-teman ya. Jadi kemungkinan besi, stainless atau semacamnya, aluminium juga bisa, yang mengakibatkan sulitnya LED ditatak ke tatakan dari PCB LED ini teman-teman. Kadang walaupun sudah panas, dia hanya, bagaimana ya teman-teman dijelaskan, tidak menempel ke timah, karena timah segera dingin ketika menyentuh kaki-kaki dari LED SMD ini ya teman-teman. Langsung saja kita mainkan ya. Kalau untuk LED jenis seperti ini tidak perlu dicek berapa volt teman-teman, rata-rata menggunakan 3 volt. Kenapa? Karena casingnya menggunakan plastik dan membutuhkan LED yang tidak memanaskan atau tidak membutuhkan pembuangan panas, dan kebanyakan menggunakan LED 3 volt setengah watt karena pembuangan panasnya sangat kurang ya teman-teman. Bahkan pada bagian PCB LED-nya ini menggunakan bahan fiber teman-teman, dimana bahan fiber ini kita tahu tidak baik dalam melepaskan panas, dimana memang panasnya tertahan pada bagian LED dan jalur-jalur LED ini, tidak akan dibuang ke ini ya teman-teman. Sekalipun dibuang, panasnya tidak cukup panas untuk membuat casingnya meleleh. Jadi jangan sampai teman mengganti chip LED yang 6 volt apalagi 9 volt teman-teman, bisa membuat ini gosong teman-teman ya. Jadi gunakan chip LED 3 volt setengah watt. Mohon maaf teman-teman karena video ini saya percepat, dimana memakan waktu sekitar 15 menit pada proses pelepasan chip LED dan proses menaruh timah ke PCB LED ini ya teman-teman. Jadi jangan lupa chip LED punya kutub positif dan negatif teman-teman, jangan sampai ada yang terbalik lah ya. Sebenarnya sangat mudah melihat dari atas seperti ini, asalkan pencahayaan bagus ya teman-teman, sehingga kita tidak perlu memutar-mutar LED untuk memastikan mana kaki positif mana kaki negatif teman-teman. Bagian negatifnya itu biasanya ditandai dengan coakan yang kecil ya. Jika kita menggunakan pencahayaan yang bagus, biasanya kelihatan itu. Dan bla 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 bla, proses pengecipan berjalan hingga 15 menit.
15 sampai 18 menit juga ya teman-teman untuk menata chiplet-chiplet ini. Akan lebih sulit jika tidak menggunakan flux. Tadi sudah saya gunakan flux ya teman-teman. Dan kita masuk pada proses penggorengan atau pemanasan PCB LED ini agar supaya timahnya cair. Dan ini adalah proses yang panjang yang mungkin saya akan percepat hanya sedikit saja. Jadi akan saya hibur teman-teman menggunakan musik yang no copyright. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. Somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. Everybody was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Such a look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked and I think about you, a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Somebody like me. Somebody like me. Took you out and showed you the city. How'd you let somebody so pretty's what they said to me? Yeah, that's what they said to me. Well, they told me I didn't stand a chance, yeah. Face value, had you at a glance, yeah. But nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And
your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody like me. You told me that you've been waiting for somebody, somebody like me. Somebody like me. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. You weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for somebody like me. Oke teman-teman, selesai juga. Nobody ever asked if you could dance, yeah. Well, only one who did that was somebody like me. When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Kita dinginkan dulu sebentar ya teman-teman. Kita coba teman-teman, semoga langsung full power ya. Dan masih ada satu yang bolong teman-teman. Nah itu dia teman-teman. Somebody like me. Tinggal satu biji ini teman-teman. Nih, tidak terpasang dengan bagus. Wondering how to make a play all night, looking your way from out of sight, thinking I should ask if you're doing alright. If you weren't easy, so hard to ignore. Pull up on your right, ask what you're drinking, ask what you like. Said you look good in the dim bar light, so damn cheesy. Who'd have thought you'd fall for somebody like me? When you asked my name, I panicked, so out of my league. And your body was so magnetic. Before I knew it, we talked, and I think about you a cocktail. You told me that you've been waiting for. Kita coba lagi teman-teman.
teman-teman. Oke, sudah menyala dengan baik. Kita coba full power ya teman-teman. Sudah menyala dengan total teman-teman. Oke teman-teman, demikian dulu video yang bisa saya bagikan singkat ya teman-teman. Dalam melakukan perbaikan memang untuk pertama-pertamanya sulit teman-teman, karena saya hanya menggunakan panas yang diukur-ukur, takut jangan sampai PCB-nya rusak. Ternyata harus menggunakan panas yang termasuk hampir full power teman-teman. Untuk sekelas elemen setrika saya menggunakan panas elemen setrika di 200 watt teman-teman, baru dia bisa menjadi cepat. Kemarin itu sangat banyak yang tidak menempel. Ini lumayan karena sudah tahu triknya, jadi sudah cepat dalam proses pengecipan. Kemarin sampai beberapa kali ya, sampai hampir 6 jam saya melakukan perbaikan untuk satu lampu, karena saya takut PCB LED-nya terkelupas dan sebagainya macam. Jadi saya setel di volume yang watt rendah teman-teman, di 100 150, dan ternyata dia mau di 200 watt teman-teman ya, untuk penggunaan chiplet yang kurang bagus. Kemungkinan karena tatakannya atau kaki-kaki LED ini teman-teman bukan terbuat dari tembaga ya, aluminium mungkin. Ini bagian kaki-kaki LED. Kalau dibuat dari tembaga otomatis sangat cepat menyatu dengan timah sekalipun tidak terlalu panas. Tapi kalau kaki aluminium, pada bagian tatakan LED sudah panas, ketika ditaruh LED-nya malah timahnya menjadi dingin teman-teman, sulit untuk menyatu. Makanya harus menggunakan panas yang maksimal agar supaya LED mudah untuk menempel ke kaki-kaki tatakan-tatakan PCB LED ini. Teman-teman lihat sendiri tadi sampai berasap-asap ya teman-teman, tapi tidak akan membuat LED ini rusak. Tenang saja teman-teman. Oke, sampai mana tadi? Demikian video yang bisa saya bagikan, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Salam elektronik dan coba-coba. Terima kasih.